Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal. Kad pomislite na naše igrače u svijetu, jel vam prvo padnu na pamet samo transfer i klubovi ili onaj potez zbog kojeg cijeli stadion utihne? Danas ne pričamo ono klasično bio je dobar. Danas pričamo ono što se može prebrojati. Minute na terenu, ime protivnika, evropske noći i utakmice koje su prelomile čitave sezone. Edin Dzeko. Ako postoji igrač koji je u više zemalja bio taj, to je Dzeko. Igrao je za Željezničar, Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Romu, Inter, Fenerbahče i Fiorentinu. A u tim klubovima zabio je više od 350 službenih golova. To su mjesta gdje se ne živi od imena nego od golova. 2012. Premier Liga Manchester City Queen's Park Rangers. U dramatičnom finišu sezonije protiv Queen's Park Rangersa, koji se borio za opstanak, Dzeko u 92. minuti razbija led golom za 2:2 i vraća City u život, a onda Aguero nakon nekoliko trenutaka kasnije donosi titulu Robertu Manciniju i šejcima. Prvi put nakon 1968. Manchester City postaje prvak Engleske. Liga prvaka 2018. Roma Barcelona. Evropska noć pod pritiskom, svi ih vide kao outsidere, a Dzeko prvo otvara rezultat, pa još iznuđuje i penal. To je ona utakmica poslije koje ti postane jasno da je čovjek rođen za velike pozornice i zato ga navijači svuda pamte kao igrača koji se pojavi kad je najteže. Chelsea Roma, Liga prvaka 2017. Dođeš na Stamford Bridge, svi očekuju da Chelsea zavede red, a Dzeko zabija 2 gola velikom Chelsea u sred Londona i praktično sam drži Romu u životu. To su oni golovi posle koji komentator promijeni ton od rutine do šoka i bukvalno resetuju priču o njemu, da je napadač za najviši nivo. Miralem Pjanić. Pjanić je druga vrsta priče. On nije snaga, on je kontrola. Onaj tip igrača koji po potrebi uspori ili ubrza utakmicu i cijeli tempo igre okrene u svoju korist. Igrao je za Metz, Lyon, Romu, Juventus, Barcelonu, Bešiktaš, CSKA Moskva. A Barcelona je za njega platila najviše, 60 miliona eura plus 5 miliona bonusa. Real Madrid Lyon, Liga prvaka 2010. Sad zamisli, Bernabeu, Real gura, publika huči, svi čekaju da se Real izvuče. I onda Pjanić zabija. Ne zabija bilo gdje, zabija u Madridu. I tim golom Lyon prolazi dalje. Gol protiv Napolija za Romu 2015. Nije bio samo još jedan pobjednički gol. To je bio udarac koji prekida 4 mjeseca nervoze na Olimpiku. Donosi pobjedu 1:0 upravo protiv direktnog rivala za Ligu prvaka i u jednom trenutku resetuje atmosferu cijelog kluba. Zvijezdan Misimović. Ovo je ona priča koja se kod nas osjeti u stomaku. Čovjek rođen u Minhenu mogao je cijeli život biti njihov, ali je izabrao da bude naš. Wolfsburg Portsmouth, UEFA Cup 2008. U toj utakmici Misimović zabija odlučujući gol na način koji ti odmah pokaže koliko je hladan u glavi. Pročita grešku golmana, ukrade mu loptu i mirno je pospremi gdje treba. To je gol kojim Wolfsburg ide dalje, a Portsmouth ispada. Asmir Begović. Begović je priča za film. Rođen u Trebinju, život ga vodi vani i onda postane golman u engleskoj ligi, gdje te svaka greška prati godinama. Stoke Southampton, Premier Liga 2013. Sad, ovo je doslovno historijski gol.
Begović kao golman zabija sa oko 90 metara već u 13. sekundi utakmice protiv Southamptona. I taj pogodak ulazi u statistike kao jedan od najdužih ikad postignutih u profesionalnom fudbalu. Vedad Ibišević. Ibišević je bio go-getter 16-terca. Tih u igri, ali opasan u svakom utrčavanju, specijalizovan za jedan dodir i završnicu iz ničega. Naši ga pamte po Bundesligi, po Hoffenheimu i Stuttgartu, klubovima gdje si ili mašina ili te nema. Hat-trick protiv Herte za Hoffenheim ušao je u historiju kao jedan od najbržih u Bundesligi. Gol već u 44. sekundi, pa se taj meč često izdvaja kad se priča o njegovim najjačim klubskim partijama. Redovno je zabijao u utakmicama gdje Stuttgart hvata bodove za ostanak ili izlazak u Europu, pa ga njemački mediji više puta opisuju kao čovjeka odluke za klubove u kojima je igrao. Anel Ahmedhođić. Ahmedhođić je moderna verzija štopera. Jak, brz, agresivan, a opet miran s loptom. I sad zamisli utakmicu gdje se gura vrh tabele, pritisak, nervoza. I onda štoper zabija gol za pobjedu kojim je praktično zapečatio promociju Sheffield Uniteda u Premier ligu, što se i u engleskim medijima upisuje kao pogodak koji je zapečatio ulazak u elitu. To je onaj trenutak kad se odbrambeni igrač pretvori u junaka utakmice i kad osjetiš da jedan njegov gol može promijeniti cijelu sezonu. Sead Salihović. Hoffenheim ga pamti kao igrača koji može jednim šutom promijeniti tok utakmice. Hoffenheim Dortmund. Hoffenheimovi kanali su baš isticali njegovu raketu iz slobodnjaka protiv Dortmunda kao poseban navijački upamćen pogodak. Senad Lulić. Ako postoji jedan gol za vječnost, onda je to Lulićev u rimskom derbiju. Lulić je godinama bio Lazio i Lazio je bio Lulić. I onda dođe dan koji uđe u istoriju grada. Roma-Lazio, finale kupa 2013. Finale protiv Rome. Jedan gol dijeli trofej i vječnost. Lulić zabija i donosi Lazio trofej protiv najvećeg rivala. To je gol koji te pretvori u legendu, jer u derbiju, u finalu, nema veće scene. I kad sve ovo složiš, shvatiš jednu stvar. Naši igrači nisu samo bili tamo negdje u Europi. Oni su mijenjali utakmice, derbije, sezone, nekima čak i historiju klubova. Komentariši koji moment je za tebe bio najjači i zaprati kanal za više zanimljivog sadržaja.